पुणी थे आपण को नमस्कार करने को चाहिए। ये एक गुरुत्वपूर्ण सेशन। दर्शक बंधु आप भावुवे आम प्रत्येक ओडिया भाव में छाती फुले गर्व अनुभव करूँ। आम हूँ बहुत धनी ये आम गर्व अनुभव करूँ। आम माटी तले खणी रही पानी रही भारतर अधा संपत्ति रही आम ओडिशारे। आम ओडिशारे माटी खोलिले सुना बाहर। तेणु आम प्रत्येक ओडिया भाव में गर्वित अनुभव करूँ कि आम हूँ रिच। तो से भाव में ओडिशारे जितेबाला आप देखु गोटे राज्यर अर्थनीति तार खणी उपर डिपेंडेंट सब बड़े। तो आम अर्थनीति राज्यर अर्थनीति खणी क्षेत्र में प्रकृत में बर्तमान केते आगे आग को विजन कौन रही जमती गुनगुन कहते कि आपको लेकिन अनेक तर्क वितर्क हुए। प्रकृत में वर्तमान सुधा कौन सब ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जाइछि एवं ताकू नेकी कौन आमे रोजगार देइछे जो खणी क्षेत्र को नेकी आमे गर्वित अनुभव करे। आम पाखरे एते परिमाण संपत्ति रही प्रकृत में आमे सेते आत्मनिर्भर केते दूर वर्तमान सुधा होई परिछे एवं आगो को हमर चैलेंजेस कौन रही। आम सहित वर्तमान विभागीय मंत्री अछंती श्रीयुक्त विभूति जेना खणी इस्पात वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री श्रीयुक्त जेना आपन को स्वागत करने को चाहिए आज्ञा। एवं आउ गोटे आपन को धन्यवाद देवा को चाहिए। सर पूर्व आपन को आम अनेक थर निमंत्रण करूँ कार्यक्रम को जेहेतु आप कार्य व्यस्तता को जोग दे पारि नथिले किंतु आज जेहेतु आप आसिचंती कार्यक्रम को सेति आपन को हृदय न्यूज 18 पक्षरु बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपन जने मंत्री गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्री किंतु मंत्री नुहे निजर आपनकर परिचय होची पीपल्स लीडर लोकंकर आपन होचंती नेता। जानवा को चाहिए कि ओडिशा प्राकृतिक संपद रे भरपूर आमे प्रकृति रे सठिक विनियोग करि परिछे कि। मु तो समस्त को धन्यवाद देवी जे आपण आज मते डाकी छंती आ मो पाखरु सुनिबा को इच्छा करछंती जे अपार संभावनार भूमि ओडिशा जोठी 575 किलोमीटर उपकूल जो भूखंड रे 50 भाग देशर लौह खनिज अच्छी एवं जो भूखंड रे 95 रु अधिका भाग क्रोमाइट मिले एवं जो भूखंड रे आम जो जमी रे जो ओडिशा रे आमे 51% रु अधिका आमे बक्साइट मिले एवं अपार संभावना पुणी कही अपार संभावनार क्षेत्र खनि टू आरंभ करी एठी जो भली भावे पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री पोर्ट बेस्ड बिजनेस पोर्ट बेस्ड ओडिशा एवं सबु क्षेत्र रे ओडिशार आज दिन रे जो ओडिशा सबु क्षेत्र रे संभावना रखे विकसित हबार। एवं जो प्रश्न आपन थिला जे खनि क्षेत्र एमती गोटे क्षेत्र भारत वर्षर मिनरल मैप रे ओडिशार स्थान प्रथम एवं जोठी खनि अच्छी खनिर उत्तोलन हम खनिर संचालन हम खनिर परिचालन हम खनि द्वारा इंडस्ट्री आसीबो खनि द्वारा नियुक्ति मिलिबो खनि द्वारा रॉयल्टी बढ़िबो खनि द्वारा रेवेन्यू बढ़िबो खनिरु पैसा आसीबो एवं अर्थ ही विकास प्रथम माने जोटा कि आधार। तेणु ओडिशा को जो भली भावे 2015 MMDR एक्ट संशोधन पर ओडिशा को जो भली भावे रेवेन्यू बढ़ी एवं खनिर जो उत्तोलन है आम देखा ओडिशार जो भाया जियोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छी जे 55,000 स्क्वायर किलोमीटर पूरा स्थिरीकृत हो सारी खनिज संभावनार एवं तन्मध्य केवल 18,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आम तार उत्तोलन कार्य लगेचु जो एक्सप्लोरेशन जो करूँ आइडेंटिफिकेशन पर आम एक्सप्लोरेशन सिर्फ आम 18,000 स्क्वायर किलोमीटर 1000 स्क्वायर किलोमीटर अच्छु आउरी अनेक पड़ी रही। आज दिन रे आम खनि कथा देखु आपण विभाग अनेक गुड़े बर्तमान पदक्षेप नौ सुक्त जना आउ गोटे क्वेश्चन आपन को रहिबो दीपतल अंधार जोठी खणी अंचल सेठाकर लोक माने गरीब सेमानक लाइफस्टाइल ले किछि परिवर्तन हेउनी। अनेक लोक सूरत जाउछंती आंध्र प्रदेश जाउछंती बॉम्बे जाउछंती काम करबा पई कि एहार कारण कोन काहे के भली स्थिति एवं केमिति ए स्थिति रे सुधार आसी परिबो सेथि पई आपनक विभाग पाखरे प्लानिंग कोन रहिछि डक्सा कोन प्रस्तुत करिसंती। मु जेतेबेले मंत्री हला परे गोटे दिन बैठक थिला रिव्यू चली ओएमसी से माननीय मुख्यमंत्री मते कही आज भी खनि जहाँ पाद तले खनि अच्छी से अंचल लोक आज देखा संध्या हेले
ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ଗୋଛା ଧରି କାଖରେ ପିଲାଟି ଧରି ସେ ବଜାରକୁ ଆସେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଶୁଆକାଠି ଅଞ୍ଚଳ ମନେ ପଡୁଛି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ DMF ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ପଇସା ଏଠି କେଉଁଝରର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କଟକରେ ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପଇସା ହେବ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ PMKKY ରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି କଲୁ ସେଇ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ ଆଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସାଚୁରେସନ୍ ଆସିବା ଦରକାର ତାପରେ ସେ ପଇସା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ CSR ଫଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବିକାଶ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବା କଥା ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା କଥା ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି କି ଜଣେ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟର କେମିତି ହୋଇପାରିବ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଜଣେ କେମିତି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଗଲେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 40,000 ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣି ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା 66,000ରୁ 70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ଯିବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେବାରେ ବହୁତ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଗୋଶାଳା ଯାଆନ୍ତି ସମାଜ ସେବାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବେ ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବାହା ନ ହେଇକିରି ଟିକେ ଏକଲା ଅଛି ତ ମତେ ସୁବିଧା ବି ମିଳେ ମତେ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ମୁଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ମୁଁ ଯୋଉ ସମାଜର ଋଣରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ସମାଜର କାମ କରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମାଜର ସବୁବେଳେ କାମ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରେ ମଣିଷ ଯିଏ ରାତି ପାଇଲେ ଯିଏ 4-5ଟା ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯାହାର ଶୁଣେ ସିଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ମୋ ମତରେ ଏବଂ ମୋର ପୁରା ଦିନକୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ଋଣରେ ଅଛି ଯାହାଙ୍କ କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ସେବାରେ ଏବେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ DMFକୁ ନେଇକି DMF ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି ନା କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ଇଏ DMF ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ DMF ରେ ଠିକ ଭାବେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେବା ଏବଂ ଯେତେ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଅନସ୍ପେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଉ ବା ମିସୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଇଥାଉ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ଶୁଭକାନ୍ତ ନାୟକ ବୋଧେ ସେ ଜଣେ PIL ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର 22 ଅକ୍ଟୋବରରେ 2024 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ ଜୁନ 12 ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କମିଟି କରି ରିପୋର୍ଟ DMF ଯୋଉଭଳି ଭାବେ DMF ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଏବଂ 8 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ହଉଥିଲା ଯାହା ଯିଏ ହକଦାର DMF ର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ PMKKY ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଏଣିକି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ DMF ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ତା ଅନ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଅନିୟମିତ ହେବା ଆଉ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଦେଖାଦେବା ଇଏ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ DMF ଆମେ ଦେବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବୁ ଆମ ବିଭାଗ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ କନଭର୍ସେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ पूरा प्रक्रिया तेल आरंभ हो गलानी मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती कार्य तुरंत कार्यकारी हो जो कथा निर्देश रखिथि माननीय मुख्यमंत्री कार्यकारी भी हो श्रीयुक्त जेना जेतेबेले गुरुत्वपूर्ण विभाग रो दायित्व आपनक कांधरे न्यस्त अछि प्रकृତରେ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ବଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
ଆଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣ କେମିତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ବିଶେଷ କରିକି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରିକି କଣ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ପାଖାପାଖି 387 ମେଜର ମିନେରାଲ ଅଛି, ଯୋଉଠି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି 205 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଏବଂ ମାଇନର ମିନେରାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ମାନେ 3819 ତାର ମାଇନର ମିନେରାଲର ସୋର୍ସ ଅଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ 2100 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଥା ଉଠେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡିସ୍ପାଚ ହେବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରେଡକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ମଧ୍ୟ 23-24ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାହେଲେ 44,142 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଇନକମ୍ ହେଇଥିଲା, ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1487 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇନର ମିନେରାଲରୁ ତାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 24-25ରେ ସେଇଟା 42,605 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଛି। କାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେ 23-24ରେ 46,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥା କୁହାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଆଡଭାନ୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଡଭାନ୍ସ ନେବା କାରଣ ତାକୁ ମିଶେଇକି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ମିଶେଇକିରି କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେଉଛି 44,142 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଥିଲା 23-24ରେ ଏବଂ 42,605 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା 24-25ରେ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମାଇନ୍ସର ତାର ଅକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ତାର 8ଟା ମାଇନ୍ସର ଅକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଏବେ 12ଟା ମାଇନ୍ସ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ଟୋଟାଲ 30ଟା ମାଇନ୍ସ ଏବେ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଅକ୍ସନ୍କୁ ଅଣାଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ମାଇନ୍ସ ଅଧିକା ଅକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେବ, ଯେତେ ଡିସ୍ପାଚ ହେବ, ଯେତେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ରହିବା ଦରକାର ଅଛି, একদম ট্রান্সপারেন্সি ଯୋଉଠି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତାର ହକ୍ ପାଇବ। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରିକି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ୟୁଥ୍ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଲୋକାଲ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି କି, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି କି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ବଡ଼ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ତାର ଅଧିକାର ପାଇବନି, ତାର ଖଣିକି ବିନିଯୋଗ କରିକି ତାର ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ସେଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସ୍କିଲ୍ ହଉ କି ସେମି ସ୍କିଲ୍ ହଉ କି ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ସିଏ ଯଦି ତାର ପାଇବନି ତାହେଲେ ଇଏ ଆଠୁ ବଳି ପାପ କିଛି ନୁହଁ। ଏକଥା ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁରା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ବି କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯିଏ କାମ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ସିଏ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଟାକୁ ଟିକେ ବି ଡେଭିଏଟ୍ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବି। ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆହୁରି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣିପାରିବା। ତ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ କେମିତି ଦେଖୁଛି? ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେବା ଡିସ୍ପାଚ ହେବା ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନୁଆଲି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। OMPTS ଆମର 2007କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି OMPTS 2025 ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଗାମା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଲାଗିବ, ସେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ RFID ଯେଉଁଠିକି ଡିସ୍ପାଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ କହିଦେବ ଯେ ଗାଡ଼ିର ଭେହିକିଲକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବ। ଏବଂ ଆମେ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी कैमेरा लगेबू जोटि कि नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन सहित फेसियल मते रिकग्निशन करिवो एवं मोशन मते ताकू मॉनिटरिंग करिवो जो द्वारा कि आउ डिजिटल प्लेटफॉर्म रे सब हबो आउ मैनुअली ग्रेड फेड हबो नाही तो आपण एथु निश्चित भाव आपण आशा रखंतु जे जो भली भाबे 2007 ओमपीटीएस बदलै गिरी ताकू आमे आनिचु 2025 आउ एणिकी माने बहुत लाइसेंस नबाक पड़िबन गोटे लाइसेंस मिनरल लाइसेंस नब तापरे तार प्रीपेड गोटे अकाउंट रहिबो प्रीपेड अकाउंट रहिबो जो द्वारा तार पैसा मध्य सेठू कटुथुबो ए भलिया तार स्वच्छता आनिबा पई जो भली भाबे आमे एबे चेंज कलु ता आधार मध्य भाबुची 80% अधिका संस्कार आसी जिवो एवं एपटे मिनरल माइनर मिनरल देखिबे जो भली भाबे आपनकर ई ऑक्शन फल रे अधिका आर्थिक देय देकिरी जो माने सोर्स नौथिले से माने बाजार असंतुलन बाजार दर रे बाली बिकुथिले बाली मु कथा कहू जो बळे बहुत चर्चा हुए सब बाली बाली बोली ताकू आमे ई लॉटरी करछु माने सोर्स रो सुबंटन एवं सुनिश्चित करबे एवं माने अल्प सुलभ दर रे ताकू आमे कैपिंग करछु सेई एमएसपी रु अधिका की बिकी परिबे नाही एवं सबुठ बड़ कथा जिते पानी आसे नदी में से बाली मिलेनी लोक हतजंत होती सरकारी काम बाधा प्राप्त हुए ताकू आधार करी आमे एबे स्टोरेज लाइसेंस भी दबु एवं ताकू कड़ाकड़ी भी करिछु मु तो निश्चय भरोसा देवी जे आम विभाग रे ट्रांसपेरेंसी आसीबो निश्चित आशा करूँ ट्रांसपेरेंसी आसीबो निश्चित 80% अधिक तो विभूति जेना होउछंती एमती जने मंत्री व्यक्तित्व में कहि परिबा प्रथमे होउछंती जने ग्राउंड टू अर्थ कहा जाए लोकंकर नेता भाबरे से बेस जणा सुना कथा कम कहंती काम बेसी करंती आपण तो विशेष करके निज अंचलर यूथ मानक आपण केते एई 17 मास भितर आत्मनिर्भर करि परिछंती वास्तव कहया गले मु ए कामरे टिक पछरे अछि मो अंचलर मुझे राज्यर दायित्व नेली जो जो विभाग अच्छी से विभाग मो सहित के संपृक्त नाला मुझे विभाग संपर्क संपूर्ण अज्ञ कहले अत्युक्ति हेब ना मो विभाग संपर्क जानिबा मो विभाग केमती पारदर्शी लाभ कर सब चिंता करवा एवं काम लगेगा केते कष्ट हेले पर मध्य मु काम लगुचे आप जानिथिबे मो सामने जदि कौनसी इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन हबार देखी मु तत्क्षणात मंत्री भूली जाए यहाँ मोर संपत्ति मो राज्यर संपत्ति मोर कर्तव्य मंत्री भाई मुझे अटकाए मुझे जांच करे एभलिया अधिक दिन में मुझे भी करुच्ची मु पर दिन मो गाँव आसुली 9टा 10टा बेले 4टा ट्रक हाईवे आसी पत्थर अरे पत्थर तो राति 9टा रु सकाल 7टा पर्यंत बुहा हम माइन मिनराल से कहीं दिन में आसला मुझे संगे संगे से आरटीओ को एवं माइनिंग अफसर फोन कली 4टा जाए गाड़ी आसला ओभरलोडिंग धरला जहाँ कार्यानुष्ठान नवा कथा नेली मु सब कथा बुझु बुझु मोर समय टी अभाव हो जाए एवं मु सब चिंता करे मो अंचल मोर जो माने मते आज विधायक कले जो माने विधायक हेबा कारण मु आज मंत्री से हक आग अच्छी से काम कर आवश्यक अच्छी काम भी करुच्ची मु हाथ गणिकी कही परिबिनी जे केते लोक को मु एकाधिक विभाग आपनक ऊपर नस्त सेतिबे आपन टिके व्यस्तता निश्चय पाप हबो मो अंचल युवक मानकर कथा न बुझले पाप हबो सित जना ओडिसा रे कहा जाय कि शिल्प अछि किंतु कंचा माल रा अभाव रहिछि जो माने शिल्प प्रतिष्ठा करबा को आसुछंती आमे तांको ठीक समय कंचा माल देई पारुने सेति पई बड़ बड़ कंपनी मुह मध्ये फेराउछंती विस्थापन मध्ये गोटे समस्या या कोन राज्य सरकारनकर गोटे बड़ दायित्व नुहे कि एवं ताकू आगामी दिन में सुधारिबा पई विशेष करके आपनक विभाग कौन करबा दरकार आपनक रोल कौन होछि ये जो ये अभियोग गोटे प्रकार अमूलक अटे कहीं कहले जे आम राज्य रे जे एमयू करिथिबा एमो जो स्टील कंपनी टोटल 35 सेठी अछि एमयू एवं नॉन एमयू अछि 20 ये सबुर जेते कंपनी एवं आज दिन देखिए प्रोडक्शन रे से 23-24 रे 27 मिलियन मेट्रिक टन थिला एवं आज स्टील प्रोडक्शन रे 24-50 रे 29 मिलियन मेट्रिक टन अच्छी जोटि कि पेलेट रे 36 मिलियन मेट्रिक टन थिला एवं ताहा 39 मिलियन मेट्रिक टन रे आज पहुंची प्रोडक्शन अधिका होची एवं आमर कंचा माल कथा उठेले आमर लॉन्ग टर्म लिंकेज रे कंपनी मानकू जो माने ओडिशा भितर एंड यूजर अच्छा से दबार प्रावधान अच्छी आमे दौचु
ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ 32 ମୋର जो आंकड़ा थिला 32 मिलियन मेट्रिक टन लॉन्ग टर्म लिंकेज रे देला बेले सबु 70% पद उत्तोलन प्रश्न समय बहुत कम रही मो पाखे मुझे आपको जानवा चाहिए कहुए कि श्रीयुक्त विभूति जेना गंजाम राजनीति निर्भरशील 2024 आप चित्र बदलाई देले आपण गुरुदायित्व कौन कह से नहीं कि आग को नुआ वर्ष आसूची 2026 आपण को आग को चैलेंजेस कौन देवे बोली भाबुछंती एवं जो अगणित दर्शक माने आपण को देखुछंती विशेष करके युवक मान को एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में नियुक्ति क्षेत्र में आपण सेमान को कौन कहबा को चाहिए अरे आमे देखंतु आज जदि कोस्टल देखिबे लेन देखिबे आमे केरल 6 भारत वर्ष रे 6 नंबर राज्य केरल रो 570 किलोमीटर आमर 575 किलोमीटर जदि केरल अंडमान लाक्षाद्वीप की सबू राज्य आमर 10टा राज्य आगे जो पोर्ट करिबारे आमे आज पर्यंत 3टा पोर्ट रे अछु आमर जेते विकास हो पोर्ट क्षेत्र कोंतु एयरपोर्ट क्षेत्र कोंतु माइन क्षेत्र युवक मानक मोर निवेदन अछि युवक माने अपेक्षा करिवा दरकार नै भागीदार हवा आवश्यक अछि एवं जो कथा आत्मनिर्भर भारत कथा कहूँ आत्मनिर्भर ओडिशार कथा कहूँ युवक मैंने आगू आसा दरकार आज गोटे पिला आसला सम बेहरा बोली सी मत कहला मोर जियोलोजी रे एमएससी अच्छी मत चाकरी दरकार मुझे चाकरी केते टंका मिले तू कहीं कौन करूनु तू कहीं गोटे कनसल्टेंसी खोलुनु प्रकृत में पुरी रे क्रूज टर्मिनाल कथा कहतु पारादीप रे जहाज निर्माण कारखाना ये आपण दर्शक मान कहतु आपण सरकार समय शेष हो एबे हम कर सारूँ आपणर ईस्ट इंडिया रो पूरा गोटे एमआरओ जोटे मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल रे एमआरओ आमे कलु जोटे की सिविल एविएशन क्षेत्र रे आउ बाहर को जीवा को पड़िबो नाही तयारी करबा एठी के बहुत बढ़िया कथा कहले सिक्त जना आउ बाहर को जीवा को पड़िबो नाही यूथ मानन को युवक मानन को केंगी ना गोटे नियुक्ति होउची हम राज्य रो युवक मानन को पई गोटे बड़ चिंता जेतोले बाहर राज्य को जाउछंती किंतु जो कथा सिक्त जना कहले विभूति जना गुरुत्वपूर्ण विभाग रो मंत्री खनि इस्पात एवं वाणिज्य परिवहन मंत्री भाबरे आगो को आपन को पई गोटे नियुक्तिर संभार रही एवं विशेष करके खनि क्षेत्र में जो अंचल खनि अंचल रही से अंचल युवक मान केमती नियुक्ति दिज्व ता रही विभाग फोकस रे राज्य सरकार फोकस रे बहुत बहुत धन्यवाद सिक्त जेना आम आसिले कार्यक्रम को समय देले बहुत बढ़िया गुरुत्वपूर्ण कथा कहले आम आशा करूँ 2025 भली 2026 आपण कार्य एमती सुचारू रूपे संपादन करूँ एवं ओडिशावासी सेमती आपको बहुत भल पान थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद अनेक अनेक धन्यवाद अनुरोध करिबो मंत्री महोदय मंच रे उपस्थित हेबे श्रीयुक्त विभूति भूषण जेना महोदय को अनुरोध मंच उपरे उपस्थित रहिबे कारण आमर किछि उद्योगी अछंती जे मन को आज ए मंच रे आमर सौभाग्य तांको सम्मानित करि पारुछु मंच को स्वागत करिबा आमर ए कैटेगरी विमेन चेंज मेकर अवार्ड 2025 शक्ति सखी स्विंग एंड प्रोडक्ट ग्रुप ढेंकानाल गोटे जोरदार ताली सहित स्वागत करिबा फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर मिसेस मानसी दास ताली बाजुथिबा दरकार मानसी कारण से हेउछंती शक्ति सखी ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर प्रतिष्ठाता ढेंकानाल सदर ब्लॉक रे प्रतिष्ठित एही ग्रुप रो प्रतिष्ठाता सफल महिला जणे मानसी दास 2015 मसिया रे राजनीति विज्ञान रे स्नातकोत्तर करिबा परे 2019 रे निजस्व उद्यम रे किछि करिबा पई योजना करिथिले 2020 मसिया रे दीनदयाल उपाध्याय अनुष्ठान रे अधीन रे भुवनेश्वर एटीडीसी ठारे अपैरल मैनेजमेंट ट्रेनिंग रे डिप्लोमा ट्रेनिंग नैछंती प्रथमे निज घरे एक टेलरिंग मशीन पके काम आरंभ करिथिले एवं सेठारे स्थानीय अंचल रे 30 जन युवती और महिला को बिना कौनसी शुल्क रे सिलाई बाबद रे ट्रेनिंग देइथिले परे 30 जणिया लेखाएं ग्रुप करी आखपाखरे 10टी पंचायत समेत अनेक महिला को नियुक्ति मध्य देइथिले परे परे स्वागत करिबा मोस्ट रिलायबल स्टील ब्रांड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड रिटेल सेगमेंट्स 2025 जोरदार ताली फॉर स्कैन स्टील्स लिमिटेड स्वागत करिबा मंच रे फाउंडर एंड चेयरमैन श्री राजेश गरोदिया बहुत बहुत स्वागत जोरदार ताली सहित स्वागत करिबा स्कैन स्टील्स लिमिटेड जहा हेउछि भारत रे एक प्रमुख आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जहा देशर प्रमुख टीएमटी रीबार्स निर्माण करूछंती एहार सृष्टि ब्रांड रे परिचित गत 30 वर्ष रे एहार उत्पाद सबु ओडिशा और कर्नाटकर कैप्टिव पावर प्लांट डीआरआई एंड एसएमएस यूनिट रे तयारी हेछि निज उत्पाद रे
उत्तम गुणवत्ता युक्त सामग्री दृढ़ता बल एहार कारबार बढ़ी बढ़ी चली भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में यह पलटि एक भरोसा योग्य ब्रांड स्कैन स्टील्स और एहार प्रतिष्ठाता राजेश गडोडिया एवं पूरा परिवार राज्यर अनेक सामाजिक दायित्वबोध संपन्न कार्य में जड़ित अच्छा।